السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 56۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، شکریہ۔ 2 دن پہلے ہونے والی بارش کے سبب ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ پوٹوہار کے مخروطی ٹیلے ایک سرد تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نادیہ ایک ٹرے میں چائے اور ابلے ہوئے انڈے لے کر اندر آئی۔ اس کے سر پر ابھی تک پٹی موجود تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ یہاں فرید کی بیوی کے ساتھ مطمئن ہے۔ اس کی موجودگی میں فرید نے نظریں جھکائی رکھی، جیسے وہ ڈکیت نہ ہو، کسی درسگاہ میں بیٹھا ہوا واعظ ہو۔ وہ چلے گئی تو فرید نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو رستم، پوچھو۔ بی بی اب کہاں ہے؟ اپنے گھر والوں کے پاس۔ بی بی کو تو پولیس سے کوئی ڈر نہیں۔ ڈر تو ہے لیکن زیادہ نہیں۔ بی بی کے وارث اس معاملے کو بہت اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں۔ چند لمحے بعد فرید نے جیسے ہمت کر کے کہا، اس کا مطلب ہے بی بی شانی سے تمہارا راستہ جدا ہو گیا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، یہ ایک لفظ کہتے ہوئے رستم کو آگ کے ایک سمندر میں سے گزرنا پڑا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ رستم کی چائے اس کے سامنے پڑی ٹھنڈی ہوتی رہی۔ کافی دیر بعد فرید نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، رستم، تم ایک مشورہ دوں، چاہے تو مان لینا، چاہے نہ ماننا، لیکن برا نہ منانا۔ کہو۔ اگر بی بی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑائے ہو تو پھر اس لڑکی سے شادی کر لو جو تمہارے ساتھ آئی ہے۔ یہ لڑکی تمہیں بہت چاہتی ہے اور شاید تم بھی اسے ناپسند نہیں کرتے۔ اگر ناپسند کرتے تو تمہارے ساتھ یہاں نہ ہوتی۔ رستم سے کیسے بتاتا کہ اس کی اپنی پسند اور ناپسند تو ختم ہو چکی ہے، اور جو کچھ تھا وہ بی بی کی مرضی میں غرق ہو چکا تھا، اور یہ ایکٹریس بھی بی بی کی مرضی کی وجہ سے یہاں نظر آ رہی تھی۔ وہ بی بی کے ساتھ تعلق میں بہت آگے جا چکا تھا۔ اب تو اسے اپنے جسم سے بھی بی بی کی خوشبو آتی تھی۔ اپنے ارد گرد کی ہر خوبصورت شے میں بی بی کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سینے میں اگر دھڑکن تھی تو بی بی کے لیے تھی، اگر وہ سانس لیتا تھا تو یہ بھی بی بی کے لیے تھی۔ 7-8 دن مزید گزر گئے۔ رستم کے زخم تیزی سے مندمل ہو رہے تھے۔ اس کی آواز اب بھی بھرائی ہوئی تھی، تاہم پہلے سے صاف تھی۔ ویسے بھی وہ کم بولتا تھا۔ ٹانگ کے ایک زخم کی وجہ سے چال میں ہلکی سی رنگڑاہٹ اب بھی موجود تھی۔ سینے میں مسلسل روشن رہنے والی آگ کے سبب اس کی آنکھیں ہر وقت جلتی رہتی تھی، اور چہرے پر ایک گمبھیر خاموشی کی زد میں رہتا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر کسی کو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ صرف فرید، اس کی بیوی یا نادیہ ہی ضرورت کے وقت اس سے بات کرنے کی ہمت کر پاتے تھے۔ نادیہ فرید کی بیوی مہناز اور بچے ٹپو کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ رہی تھی۔ فرید کبھی رستم کے ساتھ سو جاتا، کبھی ساتھ والے کمرے میں۔ رقاصائیں صرف 3-4 دن کے لیے یہاں آئی تھی، لیکن پھر ان کا قیام مزید بڑھ گیا۔ وہ 8ویں روز ڈیرے سے روانہ ہوئی۔ وہ تحفوں اور نوٹوں سے لدی بندھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ڈیرے پر معمول کی زندگی لوٹ آئی۔ ڈیرے پر بکریوں کے 2-3 چھوٹے ریوڑ موجود تھے۔ ان کے علاوہ ان لوگوں نے مرغیاں بھی پال رکھی تھی۔ اناج باہر سے آتا تھا۔ ڈیرے پر ڈاکو اور مفروروں کے 3 گروہ موجود تھے۔ ایک کو نادر کاکا گروپ کہا جاتا تھا، دوسرے کو مراد گروپ اور تیسرا گجراتی گروپ۔ ان تینوں گروپوں کا سردار فرید ہی تھا۔ نادر کاکا کا گروپ اور گجراتی گروپ تو یہاں پہلے سے موجود تھے، لیکن مراد گروپ رستم کے جانے کے بعد وارد ہوا تھا۔ ان تینوں گروپوں میں عورتوں کی تعداد صرف 4 ہی تھی۔ ایک فرید کی بیوی مہناز، جسے چھوٹے بڑے سب بھرجائی کہتے تھے، ایک حسن گجراتی کی بیوی شاہدہ، اور ایک ادھیڑ عمر عورت حنیفہ، جو چند سال پہلے اکٹھے 3 قتل کر کے یہاں آئی تھی اور اسی ماحول کا حصہ بن چکی تھی۔ چوتھی عورت نادیہ تھی، جو 7-8 دن پہلے یہاں رستم کے ساتھ پہنچی تھی۔ یہاں ڈیرے پر 2 جنریٹرز موجود تھے، جن سے ٹی وی اور VCR وغیرہ چلائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ 2-4 خاص جگہوں پر بھی بلب روشن کیے جاتے تھے۔ یہاں موجود لوگوں کے پاس جدید ترین اسلحہ، ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ تک موجود تھے۔ ڈیرے تک آنے والے راستے 2 ہی تھے، اور یہ خاصے دشوار گزار تھے۔ مزید احتیاط کے طور پر یہاں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئی تھی۔ ڈیرے پر 2 طاقتور وائرلیس سیٹ بھی موجود تھے۔ ایک بالکل جدید ماڈل کا جرمن سیٹ تھا۔ اس کی رینج 80 کلومیٹر سے زائد تھی۔ اس وائرلیس سیٹ کو خاص تکنیک کے ذریعے قریباً 30 کلومیٹر دور ایک دوسرے لانگ رینج وائرلیس سے لنک کیا جاتا تھا، اور گوجر خان کے قریبی گاؤں میں بات چیت کی جاتی تھی۔ جگوال نامی اس گاؤں سے لالا فرید کے 2 مخبر اسے آباد دنیا کی تازہ ترین خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ رستم کمرے میں درجیب دری پر چت لیٹا تھا۔ اس کا سر گاؤں تکیے پر تھا، گریبان ادکھلا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ گریبان کے اندر تھا، اور وہ بے خیالی میں آہستہ آہستہ اپنے بالوں بھرے سینے کو سہلا رہا تھا۔ سینے پر کئی جگہ بی کا حرف کھدا ہوا تھا۔ جن دنوں وہ رنگ والی کی حویلی میں بی بی کی خاطر بطور مالی کام کر رہا تھا، اور ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا، اس کے دل کی حالت عجیب ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ ایک 17-18 سالہ عاشق لڑکی کی طرح سوچنے لگتا تھا۔ انہی دنوں اس نے برف توڑنے والے ایک چھوٹے سوئے کی مدد سے اپنے سینے کو لہولان کیا تھا، اور کئی جگہ بی بی کے نام کا پہلا حرف بی اپنے سینے پر گودا تھا۔ آج بھی وہ ان حروف پر اپنی پوریں گھماتا تھا تو اسے وہی لذت ملتی تھی جو ان حروف کو کندہ کرتے ہوئے ملی تھی۔ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ فرید لمبے ٹک بھرتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔
वो आलती पालती मारकर रुस्तम के सामने बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले सेट पर निजाम से मेरी बात हुई है, इसने इत्तला दी। निजाम उस पैगंबर का नाम था जो जगवाल गांव से इर्द गिर्द की खबरें पहुंचाता था। रुस्तम सीधा होकर बैठ गया और सवालिया नजरों से फरीद का चेहरा देखने लगा। फरीद ने चुस्की लेते हुए कहा, पुलिस कमलों झल्लों की तरह तुम्हें हर जगह तलाश करती फिर रही है। गुजरावाला, गुजरात, जेहलम के जिलों में ये लोग चप्पा चप्पा छान रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में तुम्हारे सर की कीमत भी मुकर्रर हो जाएगी। इस बात की तस्दीक भी हो गई कि लाहौर के आला अफसरों ने तुम्हारी तलाश का काम उसी हरामजादे कसाई डिप्टी रियाज के सुपुर्द किया है। वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गुजरावाला में मौजूद है और हर तरफ अपने शिकारी कुत्ते छोड़ रहा है। रुस्तम के चौड़े सीने में एक लहर सी नमूदार होकर ओझल हो गई। वो रियाज को उस वक्त से जानता था जब वो इंस्पेक्टर था। इसकी दहशत बेमिसाल थी। इसे जराइम पेशा हल्कों में हिटलर का खिताब दिया जाता था। अब ये हिटलर पिछले 2-2.5 सालों में मजीद जहरीला और हलाकत खेज हो गया था। रुस्तम कम अज कम 3 ऐसे अफराद को जानता था जिन्होंने रियाज हिटलर के हाथों गिरफ्तारी के खौफ से अपने हाथों अपनी जान ले ली। सिर्फ 2 साल पहले रुस्तम के जिगरी दोस्त जवार का एक दोस्त रियाज से बचने के लिए एक प्लाजा की 5वीं मंजिल से कूदा और हलाक हुआ था। फरीद की आवाज ने रुस्तम को ख्याल से चुकाया। एक इत्तला तुम्हारे मतलब की भी है। क्या मतलब? निजाम ने शानी बीबी के बारे में भी कुछ बातें मालूम की। रुस्तम के चेहरे पर अजीब सी चमक नमूदार हुई। वो हमतन गोश हो गया। फरीद ने तफसील बयान करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त हाजी हयात खान दोस्ती का हक अदा कर रहा है, वरना हालात जितने खराब है शानी बीबी ने बड़ी सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना था। बहरहाल वो गिरफ्तार तो अब भी है, लेकिन इसे स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा है। इसका सिर्फ 3 रोजा रिमांड दिया गया था। लेडीज पुलिस की निगरानी में इससे मामूल की पूछगछ हुई। अब वो जुडिशियल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरावाला में है। 5 दिन पहले इसे मेडिकल बेस पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो मुकम्मल आराम से है। अदालत में जो चालान पेश किया गया है, इससे तो यही अंदाजा होता है कि अगर कोई मजीद केस सामने न आया तो 2-4 पेशियों में बीबी की जमानत हो जाएगी। फरीद ने इस हवाले से रुस्तम को कुछ मजीद तफसीलात बताई, जिन्हें रुस्तम ने बेहद ध्यान से सुना। फिर इसने फरीद से पूछा, चौधरी के बारे में कोई इत्तला है? बिल्कुल है। वो जख्मी सांप की तरफ पुकारते फिर रहे हैं कि तुम इनके हाथ से निकल गए हो। फिलहाल वो बीबी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इनका सारा गुस्सा आरिफ कम्बो और दिराज मोहतमम पर उतर रहा है, लेकिन वो दोनों भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। आरिफ कम्बो तो अब भी वैसे ही मौका से गायब है। वो मुनासिब वक्त पर सामने आएगा। पीछे हटने वाला वो भी नहीं है। बड़ा जीदार और जोशीला बंदा है। इसने नागपुर के चौधरियों के खिलाफ कम्बो बरादरी में ऐसी लहर पैदा कर दी है जिसे अब आसानी से रोका नहीं जा सकता। बल्कि इस मामले में अब कई और बरादरियां भी आरिफ का साथ दे रही हैं, खास तौर से जब से लड़की वाला मामला हुआ है। कौन सी लड़की? सफिया नाम की एक लड़की चौधरियों की किसी हवेली में काम करती थी। चौधरियों के एक कम उम्र निशाई लड़के ने उस पर बुरी नजर डाली और कई महीने तक उसकी इज्जत से खेलता रहा। लड़की हामिला हो गई तो उसका बच्चा ज़ाया करा दिया गया। इसी चक्कर में लड़की की जान चली गई। ये सरासर कत्ल का केस था। अब लड़की के वारिस कब्र कुशाई करके लड़की के पोस्टमार्टम का मुतालबा कर रहे हैं। रुस्तम ने अपने लंबे बालों को दोनों हाथों में थाम कर पीछे की तरफ गिराया। इसकी आंखें सुर्ख थी, लगता था कि इनमें कुछ जल रहा है। वो बोला, आरिफ कम्बो और दुराज मोहतमम के बारे में पूरी खबर रखो। उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में मेरी और बीबी की मदद की है। मैं भी इन्हें मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तुमने कह दिया है, समझो मेरे लिए फर्ज हो गया। फरीद बोला, एक खास बात और है फरीद, मैं बीबी जी के बारे में हर वक्त बाखबर रहना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे खुद ही इस बारे में बात करने वाला था। मेरा ख्याल था कि हम इस काम के लिए वायरलेस इस्तेमाल करें। अच्छा वो तुमने खुद ही कर लिया। तुम निजाम से सेट पर कब बात करते हो? महीनों में 2 बार, कभी कभी 3 बार भी होती है। मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में कम अज कम एक बार हमारा राब्ता निजाम से जरूर हो। मैं निजाम को अच्छी तरह जानता हूँ, जिम्मेदार बंदा है। मुझे उम्मीद है कि जो जिम्मेदारी हम इसे देंगे वो जरूर पूरी करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, हमारी बाखबरी के बारे में बीबी जी को भिनक भी ना पड़े। बेफिक्र रहो, मैं इस बारे में निजाम को अच्छी तरह समझा दूंगा। कुछ देर बाद रुस्तम सोने के लिए लेट गया। फिर जख्मी गोरे की मिजाज कुर्सी के लिए 2 नंबर खोंदर की तरफ चला गया। गोहरा पहले से काफी बेहतर था। रुस्तम ने अभी तक इसकी अयादत नहीं की थी, लेकिन अब वो अयादत के बारे में सोच रहा था। रुस्तम को लेटे हुए आध पौन घंटा हुआ था कि इसे कहीं पास से शोर-गुल सुनाई दिया। वो चौंक कर उठ बैठा। इसका हाथ सीधा अपने मौजर की तरफ गया। मौजर कमीज के नीचे लगा हुआ था। वो कमरे से बाहर निकल आया। खोंदर नंबर 2 के सामने लाला फरीद किसी से लड़ रहा था। लड़ने वाला शायद मुराद ग्रुप का कोई बंदा था। रुस्तम के देखते ही देखते फरीद ने इसे जोरदार थप्पड़ मारा। इसकी टोपी उछलकर दूर जा गिरी। फिर फरीद ने बड़ी वहशत के आलम में इसे घोंसों लातों पर रख लिया। साथ साथ वो त्याश से चीख रहा था, हरामजादे, तेरी ये हिम्मत, अपनी हैसियत देख, अपनी औकात देख कुत्ते। रुस्तम दौड़ता हुआ मौका पर पहुंच गया। इसी दौरान में रुस्तम ने देखा कि तनुमन हुलिया का एक नौजवान जिसने पैंट शर्ट पहन रखी थी तेजी से मौका की तरफ बढ़ा। रुस्तम ने पहचान लिया, ये मुराद ग्रुप का लीडर मुराद था। इसने हमेशा की तरह जोगर्स पहन रखे थे।
और सर के पिछले हिस्से पर गोल टोपी अटकाई हुई थी। मुराद माजी में नामी ग्रामी बॉक्सर रहा था। इसका ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से था। मुराद के अंदाज से यहाँ था कि वो गहरे नशे में है। इसने पहले कोशिश की थी कि फरीद इसके साथी को मारना बंद कर दे, लेकिन फिर खुद ही भी भड़क गया। इसने बाएं हाथ से फरीद का गिरेबान पकड़ा और दाया मुक्का तान कर चिल्लाया, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। फरीद ने ऐसा धक्का दिया तो मकनात इसके दोबारा फरीद की तरफ आया, लेकिन इससे पहले कि इसका तूफानी मुक्का फरीद के चेहरे पर लगता रुस्तम आड़े आ गया। इसने मुराद का फौलादी मुक्का अपने बाजू पर रोका और जवाब में इसके सीने पर जोरदार लात रसीद की। मुराद लड़खड़ाया और फिर शोला ज्वाला बन गया। रुस्तम ने सुना था कि इस बंदे के मुक्के में जिन्नाती ताकत है और वो वाकई अपने स्टाइल से एक वैशी नीग्रू बॉक्सर ही लगता था। शायद रुस्तम की जगह कोई और होता तो इसका अव्वलीन मुक्का खाकर ही लंबा लेट जाता, लेकिन वो रुस्तम था। वो अपनी सारी पुरानी वहशतों के साथ मुजस्सम कहर था। जानलेवा गमों की आग ने इसके रगों में लहू की जगह लावा दौड़ा रखा था। इसने झुकाई देकर मुराद के 2-3 खौफनाक मुक्के खाली किए, फिर एक जोरदार टक्कर इसकी पिशानी पर मारी कि वो हुजरे की दीवार से जा टकराया। रुस्तम ने पलक झपकते में कमीज के नीचे से मौसर निकाला और इसकी सर्द लाल मुराद की शारक पर रख दी। ये मंजर देखकर फरीद तड़प कर आगे बढ़ा और इसने रुस्तम का मौसर वाला हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। नहीं रुस्तम नहीं, ये नशे में है, पीछे हट जाओ। एकदम कई अफराद बीच में कूद पड़े। मुराद और रुस्तम को एक दूसरे से दूर हटा दिया। 5-10 मिनट के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। डगमगाता हुआ मुराद अपने साथियों के हमरा खोंदर की तरफ चला गया। रुस्तम फरीद और दिलावर वगैरह के साथ छज्जे की तरफ आ गए। कमरे में पहुंचकर रुस्तम ने फरीद से पूछा, किस बात पर झगड़ा हुआ था, बंदे को क्यों मार रहे थे तुम? फरीद चंद सेकंड तक खामोश रहा, फिर डबिया से सिगरेट निकालते हुए बोला, रुस्तम अगर मुझे दोस्त समझते हो मेरी एक बात मान लो, नादिया से शादी कर लो, और अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर किसी और से करा दो। क्या बकवास है, इस लड़ाई का नादिया से क्या ताल्लुक है? उसी से है। फरीद ने गहरा कश लिया और धुआं नीमवा खिड़की की तरफ छोड़ दिया। क्या कहना चाहते हो? मुराद के जिस बंदे की पिटाई की है मैंने, उसका नाम माजिद है। चकवाल में एक लड़की जिससे प्यार करता है, ये परसों मुझसे कह रहा था कि इसे अपनी माशूक को यहाँ अपने साथ रखने की इजाज़त दे दी जाए। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा अगर दूसरे रख सकते हैं तो वो भी रख सकता है। इसका इशारा तुम्हारी तरफ था। मैंने इससे कहा कि मैडम नादिया रुस्तम की ब्याहता बीवी है, मजबूरी के तहत इसके साथ आई है। उस वक्त तो वो चुप हो गया, लेकिन शायद इसे किसी ने भड़काया। आज फिर मुझसे वही तकरार शुरू कर दी। कह रहा था कि हमसे अंदर की बातें छुपाई जाती हैं। मैडम रुस्तम साहिब की बीवी नहीं, अगर बीवी होती तो इनके साथ रहती, वो अलहदा रह रही है। रुस्तम खामोशी से फरीद की बातें सुनता रहा। आखिर बोला, तुम चाहते क्या हो फरीद? फरीद तदब्बुर से बोला, यहाँ चिमगोइयाँ हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैडम नादिया तुम्हारी मनकूहा बीवी है और मजबूरी के तहत तुम्हारे साथ आई है, लेकिन कुछ माजिद की तरह शक का शिकार है। मुझसे ज़्यादा तुम इन मामलात को बेहतर समझ सकते हो रुस्तम। इस तरह के शक ठीक नहीं होते, ना इत्तफाकी पैदा करते हैं, दिलों में फासले पैदा करते हैं। मैं तुम पर कोई बात ठोस नहीं सकता, सिर्फ मशवरे दे सकता हूँ, और मशवरा यही है कि तुम नादिया से निकाह कर लो और इसके साथ रहो, और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी और से इसका निकाह करा दो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकेगा, वो इस बात को किसी सूरत पसंद नहीं करेगी। रुस्तम खामोश रहा। फरीद भी खामोशी से कुछ सोचता रहा। कुछ देर बाद फरीद बोला, एक तरीका और है, तुम नादिया को बज़ाहिर बीवी बना लो, इसके साथ एक कमरे में रहना शुरू कर दो। शक करने वालों का शक दूर हो जाएगा और जिनकी नज़र मैली है वो भी साफ हो जाएगी। महनाज को सब भरजाई कहते हैं, तुम्हारी मैडम को छोटी भरजाई कहने लगेंगे, टंटना खत्म हो जाएगा। रुस्तम के चेहरे पर सोच की लकीरें थी, लेकिन इसके साथ एक कमरे में रहना और बीवी ना होती हुई भी इसे बीवी कहना। वो तजब्जुब के आलम में बोला, यार तुम्हारी इतनी बातें मानी है, मेरी खातिर एक बात नहीं मान सकते तुम? मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है यार, और ये मदद करने में तुम्हारा कुछ बिगड़ता भी नहीं। मैडम नादिया तो तुम्हारी बेदाम की गुलाम है, तुम जिस तरह कहोगे वो इसी तरह रहेगी, तुम्हारे साथ चूचरा नहीं करेगी। रुस्तम और फरीद के दरमियान इस मौजू पर 1.5-2 घंटे तक बात हुई। आखिर रुस्तम नींद रजामंद नजर आने लगा। इसकी नींद रजामंदी की वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि वो महसूस करता था कि इस डेरे पर आने के बाद फरीद अपने बीवी बच्चे से दूर हो गया है। नादिया चूंकि महनाज और टिब्बू के साथ रहती थी, इसलिए फरीद को अलहदा कमरे में रहना और सोना पड़ रहा था। 2 दिन बाद नादिया रुस्तम के कमरे में आ गई। इसने इधर उधर बिखरी हुई चीजें बड़े सलीके से लकड़ी की अलमारी में रखी, कमरे की खूब सफाई सुथराई की और कुछ फूल लाकर शराब की खाली बोतल में सजाए। खाना मामूल के मुताबिक एक ही किचन में पका। ताहम रुस्तम और नादिया ने अपने अपने कमरे में खाना खाया। नादिया महनाज के फराम करदा कपड़ों में थी। ये कपड़े इसे खुले थे, फिर भी इसका सीमाब बदन लिबास के अंदर मचलता बलखाता महसूस होता था। रात को जब लालटेन की लो बदम करने के बाद वो चटाई पर सोने लगे तो रुस्तम ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, मुझे सब कुछ सख्त मजबूरी की वजह से करना पड़ रहा है। अपने दिल में किसी तरह की गलत फहमी को जगह मत देना, ना आइंदा और ना कभी। मैं दूसरों को अपने और तुम्हारे बारे में क्या बताऊं?
وہی جو تمہیں فرید نے بتایا ہے۔ ہم دونوں شادی شدہ ہیں، لیکن ایک بار پھر تمہیں بتا دیتا ہوں، نہ مجھ سے کوئی توقع رکھنا، نہ کسی طرح کی بھونڈی حرکت کرنا، اور وہ جو بادشاہ اور لونڈی والی بات تم بار بار دہراتی ہو، اسے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اتنے بے حس نہ بنو رستم، مجھے اس چھوٹی سی خوشی سے تو محروم نہ کرو۔ یقین کرو، میں کوئی طنز نہیں کرتی ہوں۔ جب خود کو تمہاری لونڈی کہتی ہوں اور تمہیں ایک بادشاہ کی طرح دیکھتی ہوں تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملتے ہوئے بھی بہت کچھ مل گیا ہے۔ پھر وہی بک بک رستم نے تب کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال کچھ نہیں کہتی۔ وہ کام کر بولی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس کمرے میں تمہیں اسی طرح رہنا ہوگا جیسے ایک عورت غیر محرم کے ساتھ رہتی ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ یہ چادر لو، اپنے چہرے اور سر کو بھی ڈھک کر رکھو، رستم بے حد بیزاری سے کہا۔ نادر نے فوراً عمل کیا، لیکن رات کے پچھلے پہر جب رستم پانی پینے کے لیے اٹھا تو اس نے لالٹن کی مدھم روشنی میں دیکھا وہ بے خبر سو رہی تھی، بے ترتیب اور آڑی ترچھی۔ اس کا ہی جان خیز جسم نگاہوں کو چکا چوند کر رہا تھا۔ رستم کی پیشانی پر ناگواری کی گہری شکنیں ابھری۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا کمبل دوری سے اس پر پھینک دیا۔ اگلے روز شام کو مراد خود رستم کے پاس پہنچا۔ اس نے گزشتہ رات ہونے والے واقعے پر رستم سے معافی مانگے اور بتایا کہ وہ نشے میں تھا۔ اسی دوران میں فرید بھی آ گیا۔ تینوں گھل مل کر باتیں کرتے رہے۔ مراد کے جانے کے بعد فرید نے رستم کو بتایا، آج میں نے کھل کر اعلان کر دیا ہے۔ کس بات کا؟ رستم نے پوچھا۔ یہی کہ تم اور نادیہ میاں بیوی ہو۔ وہ ساری چمگوئیاں ختم ہو گئی ہیں جو اب تک ہو رہی تھی۔ یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے نادر کاکا کہا کرتے تھے کہ پوٹوہار کے یہ ٹیلے پولیس کی گولیوں سے تو نجات دے دیتے ہیں، لیکن آپس کی نااتفاقی پولیس کی گولیوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ رستم خاموش رہا۔ اس کے لمبے بال ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں میں اس کی پیشانی پر جھولتے رہے۔ فرید نے کہا، گوہرے کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ میرا خیال اب تمہیں بھی جا کر اس کا حال پوچھ لینا چاہیے۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی ناصر کے دواخانے میں ہی ہے۔ اسی روز رستم فرید کے ساتھ گوہرے کے پاس گیا اور اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ گوہرا نے رکت آمیز لہجے میں کہا، میری وجہ سے تمہیں دکھ پہنچا، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ رستم نے گوہرے کا زخمیہ تھامتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں لالیدی جان، تو آ گیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تیرے سر کی قسم، دل شیشے کی طرح صاف ہو گیا ہے میرا، گوہرے نے جوش سے کہا۔ مختصر سے شکوے شکایت کے بعد دونوں بالکل نارمل ہو گئے۔ اتنے میں مراد اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ گجراتی گروپ کا حسنہ گجراتی تھا۔ حسنے کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی میں کچھ بال سفید بھی تھے۔ یہ درمیانے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا شخص تھا، اسلحہ شناس اور ماہر نشانے باز بھی تھا۔ جب سے رستم کے ڈیرے پر آیا تھا، حسنہ بہت خوش اور پرجوش نظر آتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کینوس کا ایک لمبا بیگ تھا۔ بیگ بالکل ویسا جیسا کرکٹ کے کھلاڑیوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے بیگ گوہرے اور رستم کے درمیان فرش پر رکھا اور اس کی لمبی زپ کھول دی۔ بیگ کے اندر اسلحہ تھا۔ ایک پرانی مگر صاف ستھری لشکاریں مارتی ہوئی LMG تھی اور اس کے کوئی 200 راؤنڈ تھے۔ ایک 7mm رائفل تھی، ایک 30 انچ کی M1 کاربین، ایک معروف کولٹ 45 امریکن پسٹل، اس کے راؤنڈز اور سائلنسر وغیرہ تھے۔ یہ سب تمہارے لیے رستم بھائی، حسنے نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ رستم نے بیگ سے 7mm نکال لی۔ اسے دھیان سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو وہی ہے جو میرے پاس تھی۔ ہاں دیکھ لو، اب تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ ہر مہینے سے صاف کرتا ہوں، تیل دیتا ہوں اور تمہارا نام لے کر 3-4 فائر کر دیتا ہوں، حسنے نے سینہ پھلا کر کہا۔ رستم نے عجیب جذب کے عالم میں اس رائفل پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ کو کوئی کھوئی ہوئی شے واپس ملی ہے۔ چلا کر دیکھو رستم بھائی، حسنے نے کہا۔ ہاں چلا دو لالیدی جان، گوہرے نے کہا۔ رستم اٹھا اور فرید، مراد، حسنے وغیرہ کے ساتھ سرنگ سے باہر آ گئے۔ یہ چاندنی رات تھی۔ مدھم ہوا جھاڑیوں میں سرسرا رہی تھی۔ پوٹوار کے ٹیلے حد نگاہ تک چمکتے نظر آتے تھے۔ رستم نے 20 گولیوں والا میگزین رائفل سے اٹیچ کیا، اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور رائفل کو سنگل شاٹ پر سیٹ کر کے یہ کے بعد دیگرے 4 فائر کیے۔ رائفل سے شعلے نکلے اور دور ایک ٹیلے پر چھوٹی سی کانٹے دار جھاڑی جڑوں سے کٹ کر نشیب میں جا گری۔ رستم کے تینوں ساتھیوں کی آنکھوں میں دبا دبا جوش نظر آیا۔ رستم کی آمد نے انہیں بے حد تقویت بخشی تھی۔ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ نادر کاکا والا ترنگ آمیز دور واپس آ رہا ہے۔ فرید نے وسکی کے ایک بوتل کی سیل توڑی اور اسے خاص انداز سے رستم کی طرف بڑھایا۔ رستم چلنے میں ساکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے بوتل پکڑی اور ایک جھٹکے سے کئی تیزابی گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار لیے۔ جس طرح باری باری حقے کا کش لیا جاتا ہے، اسی طرح ان چاروں نے باری باری بوتل کو ہونٹوں سے لگایا۔ کہیں پاس ہی سرنگ کے کسی حصے میں ٹیپ ریکارڈ پر یہ گانا بج رہا تھا، تیری محفل سے یہ دیوانہ چلا جائے گا، شمع جلتی رہے پروانہ چلا جائے گا۔ یہ تیسرے چوتھے روز کی بات ہے۔
रुस्तम अपने कमरे में था। नादिया खाना पकाने महनाज के पास गई हुई थी। शरीर जिस्म का नासिर, जिसे डॉक्टर नासिर भी कहा जाता था, रुस्तम के पास बैठा। वो बड़ी तवज्जो से उसके पाँव के जख्म पर बैंडेज कर रहा था। इसी दौरान में लाला फरीद तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। इसने इत्तला दी कि आज फिर साइड पर निजाम से बात हुई है। रुस्तम हमतन गोश हो गया। फरीद ने बताया, 3 पुलिसों की इकट्ठी मौत ने बड़ा स्यापा डाला हुआ है। अखबारों में भी खबरें आ रही है। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। कई बेगुनाहों को पकड़ा गया है और शायद कई भी पकड़े जाएं। जवार की तलाश भी बड़े जोरों शोर से हो रही है। वो अपने पिंडी वाले घर से भी कहीं रुपोश हो गया है। बीबी का क्या हाल है? वो जेल के अस्पताल में है। हाजी हयात खान अपने वादे का पास पूरा कर रहा है। इसने अभी तक बीबी या इसके वारसों को कोई मामूली तकलीफ भी नहीं होने दी, लेकिन इसकी हुनरमंदी ये है कि वो खुद सामने नहीं आ रहा। सारा काम खुफिया हाथों से करवा रहा है। आखिर वो पुलिस वाला है। अपने महकमे के सारे अच्छे बुरे हथकंडों को अच्छी तरह समझता है। आरिफ या दुराज के बारे में कुछ पता चला? नहीं, इनके बारे में तो बात नहीं हुई। हाँ, रंगवाली के बारे में बता रहा था। इसका कहना था कि नारपुर के चौधरियों और रंगवाली के लोगों के दरमियान तसादुम का खतरा था। पुलिस ने दोनों तरफ के कुछ बंदे पकड़े हैं और असला वगैरह भी कब्जे में किया है। डीएसपी रियाज के बारे में कोई इत्तला? हाँ, रियाज हिटुल भी रंगवाली के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। निजाम बता रहा था कि इसने रंगवाली में मुखबर छोड़े हुए हैं। एक बंदा डाकखाने में भी है। चौधरी इरशाद की हवेली में आने वाला हर खत पुलिस की नजरों से गुजरता है। हो सकता है कि टेलीफोन पर चेक करने के लिए भी कोई इंतजाम किया गया है। रियाज हिटलर की वजह से मुकामी पुलिस भी एकदम चौकस हो गई है। राह चलतों को पकड़ पकड़ कर पूछगछ कर रही है। इस रात रुस्तम कमरे से निकलकर टीलों की तरफ चला गया। पूरी रात का चांद धीरे धीरे मशरिक से बुलंद होकर आसमान के वस्त की तरफ जा रहा था। कहीं किसी खो में कोई नामालूम परिंदा मुसलसल बोलता चला जा रहा था। एक चकोर रुस्तम के सर पर से प्रवास करता हुआ चांद की समझ चला गया। वो अलग थलग टीले पर बैठा रहा। हवा इसके सीने में जलती हुई आग को भड़काती रही। इसकी आंखों के किनारे जलते रहे। बीबी की सूरत निगाहों में फिरती रही। बड़ी देर बाद वो एक तवील सांस लेकर उठा और बोझल कदमों से चलता हुआ कमरे में आ गया। नादिया कंधों तक कंबल ओढ़े सो रही थी। इसने लालटेन की लो मदम रखी थी। रुस्तम ने लालटेन की लो जरा ऊंची की, फिर अलमारी से एक कागज और कलम निकाल लिया। आज दोपहर रंगवाली के हवाले से फरीद की बातें सुनकर रुस्तम के ज़हन में एक नया ख्याल आया था। अब वो इसी पर अमल दरामद करने जा रहा था। इसने बड़े कर्ब के आलम में लिखना शुरू किया। इसका ये खत शनी के ताया मासूम के नाम था। ताया मासूम जिनसे रुस्तम की आखिरी मुलाकात मोहतरमा बस्ती में हुई थी। इस मुख्तसर मुलाकात के बाद ही रुस्तम ने फैसला किया था कि वो बीबी को मोहतरमा बस्ती में इसके वारसों के पास छोड़कर चुपचाप निकल जाएगा। रुस्तम ने लिखना शुरू किया। हैरान हूँ, तुम्हारा नाम तो मासूम है। तुम रंगवाली की मस्जिद में इमामत कराते हो। लोग तुम्हें आलिम दीन समझते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ भी वही है जो रंगवाली के किसी जाहिल से जाहिल शख्स की हो सकती है। मैं समझता हूँ तुमने और तुम्हारी भतीजी ने एक ऐसे शख्स को वापस जुर्म और गुनाह की दलदल में धकेला है जो बड़ी मुद्दतों के बाद निकला था। तुमने कोई नई बात नहीं की मासूम अली, और न तुम्हारी भतीजी ने। हमेशा से यही होता आया है। तुम झूठी शराफत की पगड़ियां सर पर सजाने वाले लोग हो। तुम लोग बातें सुना सकते हो, अमल नहीं कर सकते। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए। बीबी बेरहम दुश्मनों के घेरे में थी। तुम लोग तो क्या, तुम्हारी हवा भी वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। मैंने जान पर खेलकर इसे ढूंढा और इसे बचाने की कोशिश की। मैं खुद नारपुरियों के जुल्म का शिकार हुआ। मेरे जिस्म के एक ही किस्से पर तुम्हारी भतीजी के नाम के कई जख्म हैं। मेरे दोस्तों की जान कुर्बान हुई तुम लोगों की आन बचाने के लिए। पूरे पंजाब की पुलिस फांसी का फंदा लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है। अपने पराए सब मेरे लिए खत्म हो गए हैं और ये सब कुछ तुम्हारी भतीजी की खातिर हुआ। अगर तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी इंसाफ होता तो वो ना करते जो मोहतरमा बस्ती में तुमने किया। अगर बीबी किसी वजह से डावाडोल भी थी तो तुम इसको हौसला देते, इसे समझाते कि जिसने तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया को ठुकराया है उसे ना ठुकराओ। इससे बढ़कर प्यार तुम्हें कोई नहीं दे सकता। आंखें बंद कर किसका हाथ थाम लो और डोर खुदा पर छोड़ दो। लेकिन तुमने इसके उलट किया। वो तो पहले ही बेवफाई की हवा में डोल रही थी। तुमने इसके पांव की जमीन से ही उखाड़ दिए। इसे जिंदगी की तरफ खींचकर मुझे मौत की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन मौत तो अपने वक्त पर आती है। मौलवी मासूम अली, और जिंदगी भी वैसे हमेशा नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैंने माजी को नापाक कपड़े की तरह लपेट कर तुम्हारे शराफत आबाद के गंदे नाले में फेंक दिया है। अब मैं तुम लोगों की शक्ल देखना नहीं चाहता। लेकिन एक बात याद रखना, जो नाइंसाफी तुम लोगों ने की है इसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं इस नाइंसाफी को भूलूंगा नहीं। बेशक अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, लेकिन वक्त कभी भी हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहता। रुस्तम ने खत खत्म किया तो इसकी आंखों से आतिशी आंसू बह रहे थे। खत तय करके इसने कलम दूर फेंक दिया और दीवार से टेक लगाकर अपना सर घुटनों पर झुकाया।
گرم آنسو اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ یہ آنسو بس بانے خاموشی پکار پکار کر کہہ رہے تھے، بی بی جی یہ سب جھوٹ ہے، جو لکھا ہے سب جھوٹ ہے، میری مجبوریوں کو معاف کر دینا بی بی، میری خطاؤں کو بخش دینا۔ 2 دن بعد رستم نے یہ خط دلاور اور کاٹھے کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنے کسی کام سے مارگلہ کی طرف جا رہے تھے۔ لفافے پر رنگ والی حویلی کا ایڈریس تھا۔ رستم نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہ خط کہاں سے اور کیسے پوسٹ کرنا ہے۔ رستم جانتا تھا کہ یہ خط حویلی پہنچنے سے پہلے پولیس کے پاس پہنچے گا، اور اسے امید تھی کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ وہ جس راہ پر جا رہا تھا اس میں بہتر یہی تھا کہ بی بی کی راہ سے علیحدہ رہے۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔